Amado bi koni ko Ibeka be na kuma nation fait. Bon, maintenant Ibeka mɔgɔw famani ma kuma caman bɛ dugu kɔnɔ biɲɛ bɛɛ bi k'i kɔnɔ bi i bɛna kuma ok kana kuma i n'a fɔ chinois kana kuma i ko japonais masque n'u y'a don i da la n'i bɛna kuma i bɛ masque bɔ i da la i m'a ye masque bɛ ne da la mais mɔgɔw bɛ ne ka bamanankan faamu ok donc i bɛ masque jigin dɔɔni k'i da bɔ faso bɛɛ de bi k'i kɔnɔ bi n'i taara i jɔ i bɛ ka k'i bɛ taa kɛ ŋunuŋunuŋunukan ye tiɲɛ bɛ f'i ɲɛna depuis heure ma se faw bɛ k'i kɔnɔ baw bɛ k'i kɔnɔ dugukɔnɔmɔgɔw bɛ k'i kɔnɔ minnu bɛ mali kɔ ka bɛɛ de bɛ k'i kɔnɔ donc bi i bɛna bɔ ka bamanankan fɔ a kɛra bamanankan a kɛra tubabukan ye il faut k'i k'a dɔn i ka kuma tɛ faamu donc n'u ye masque don i da la i yɛrɛ k'i bolo jigin i k'a bɔ i bɛ yɔrɔ min na i bɛna kuma yɔrɔ min na bana tɛ yen ok bana bɛ diɲɛ in dugu bɛɛ la a tɛ mali de la ko parce que mali la a ma fantan si faga an bɛɛ kulokulela ni mali ta ye a ma fantan faga mali la a ye musa mara ninnu de minɛ i y'a faamuya wa ani ɲaga dɔ ninnu donc o kɔrɔ ye mali korona o tɛ fantan minɛ donc e dun tɛ fantan ye donc bi i bɛna kuma kana taa masque foyi jɔ i da la ka kuma an ti i b'a dɔn ne bɛ tiɲɛ de f'i ɲɛna bɛɛ b'a f'i kɔfɛ k'i ka kuma tɛ faamu koyi mais comme ne de bɛ n ta fɔ sinon bɛɛ b'a dɔn i ka kuma tɛ faamu dɛ donc bi bɛɛ de bi k'i kɔnɔ hali jamana tɔw parce que bɛɛ ɲɛna i bɛna fɔ i bɛna bila bi n'i y'a bila o yɛrɛ ka d'an ye koyi i y'o faamuya mais kana t'i jɔ k'a fɔ non 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 o ye kelen ye parce que n'i ye masque don i da la dɔrɔn n'i bɛ k'a ye masque don a da la dɔrɔn a ye sinafɔ dɔ jɔ a kɛrɛfɛ parce que i bɛ k'a bɛ kan mun fɔ mɔgɔ si t'a kan mɛn japonais ka kan sinafɔw b'o mɛn ni chinois kan don o ni sinafɔ kan man jan ɲɔgɔn na sinafɔ ou bien mianga parce que olu fila bɛɛ parce que i bɛ k'a bɛ kuma dɔw fɔ an t'a dɔn sinafɔ parce que sinafɔ kan de don mianga kan de don wa donc an b'a ɲini fɛ a kɛ ala ni kira kama bi kana micro jɔ kana masque don i da la i bɛ ka mali bɛɛ yafari ma corona kani corona tɛ yen kana micro jɔ kana masque don i da la dɛ n'i ye masque don i da la bi a nɛgɛ bɛ bɔ i tɔ yɔrɔ i filɛ kana a kɛ ala ni kira kama mali masque bɛɛ y'a bɛɛ dogo i bɛ ka la a ye mali masque bɛɛ dogo i bɛ ka la c'est ala ni kira kama parce que fo i yɛrɛ tɛ ka mɔgɔw dusu tiɲɛ i bɛ na jɔ inshallah tɛ inshallah de wulilen n'i kama ko inshallah tɛ bi dɛ ashkabuan la o tɛ dɛ inshallah o ye buye ye shakabuan la o ye mamutu digo ye i y'o faamuya wa mashallah o ye maliden tɔw ye olu bɛɛ de wulilen n'i kama donc bi inshallah tɛ yen i y'a faamuya mashallah tɛ yen mashallah inshallah o bɛ ɲɔnɔ mashallah o ye isa kabdu ni mamutu digo ye i y'o faamuya wa shakabuan la o ye maliden tɔw ye donc olu de wulilen n'i kama ni ala sɔnna o ye anw ye donc anw fana t'i ka ko la bi hɔrɔnya la i jɔ i ka kuma i k'i da waga ka na masque n'u y'a don i da la a bɔ i da la n'u y'a don i nun na a bɔ i nun na i bɛ ka yama a bɛɛ de bi k'i kɔnɔ bi i y'o faamuya i b'a kɛ i n'a fɔ depuis 2013 i ka kuma tun bɛ faamu kana n'i jɔ ko a bɛ bobo kumakɛlaw fana jɔ i bɛ ka kɛrɛfɛ minnu bɛ kuma n'a kumana dɔrɔn minnu bɛ bobow ka journaliw kɛ f'u bɛ to k'u tɛgɛ kɛ tan a y'olu dɔw wele parce que hali bobow ka bita faamu kana masque don i da la wa i b'a lajɛ anglais français bamanankan a bɛɛ la mun bɛ faamu i bolo i bɛ kuma o de la bi ko i tɛna kuma maakɔrɔw fɛ dɛ olu minnu ye denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔbaw ye parce que olu y'aw faw ye aw bɛ siran olu ɲɛ n'aw faw ye donc i tɛna kuma maakɔrɔ fɛ bi anglais i tɛna kuma Donald Trump fɛ a bilennen don o yɛrɛ da la ok makɔrɔ yɔrɔ ni e tɛ makɔrɔ anw b'o bila ka tɛ wuli mais bi n'i bɛna kuma n'i sera k'a kɛ bamanankan na manikakan o fana bɛ faamuya mais an b'i deli de kuma kɔni a kɛra kan o kan na sa mais i da waga bi i bɛ ka i da waga i n'a fɔ depuis i kɛ kuma ne ka ami dɔ i tun bɛ kuma cogo min il faut k'i ka kuma bi a bɛ faamu cogo min na a kɛ ala ni kira kama kana n'i jɔ ko ɲɔgɔn sabuan law tɛ an t'u sabuan layi tɛ alahu tɛ mashallah tɛ ni ala sɔnna tɛ i y'a fɔ alahu akubar tɛ ala ko kuma de tɛ bi ta la ala ko ne dun bɛ k'a f'i ɲɛna de dɛ donc nin ye video kunkurunin de i y'o faamuya wa parce que hali i ka sokɔnɔmɔgɔw diminen n'i kɔrɔ kalokalakaw u diminen n'i kɔrɔ dɛ i y'a faamuya wa garanɲɛw kalokalakaw diminen n'i kɔrɔ i y'a faamuya wa walayi i y'a faamu a tɔw bɛɛ diminen n'i kɔrɔ garanɲɛw yɛrɛ tɛ k'i ka kuma faamu bilen
we fama samabalakaw olu dimine ni kɔrɔ kalokalakaw olu dimine ni kɔrɔ yafalakaw olu dimine ni kɔrɔ silalakaw dimine jawaralakaw olu dimine no siselakaw olu dimine no simagalakaw olu dimine no sikaw olu dimine ni kɔrɔ diɲɛ garankɛ bɛɛ u ka ca garankɛw yɛrɛ dimine ni kɔrɔ u dimine no dɛ parce que olu yɛrɛ t'i ka kan faamu parce que ne t'a dɔn i kelen de bɛ garankɛ kan mɛn parce que i bɛ kan dɔ fɔ garankɛ kan de don hali garankɛ tɔw t'o garankɛ kan in mɛn donc a kɛ ala ni kira kama an b'i deli bi yɛrɛ de yo faamuya wa i ka kuma mɛ mun faamu i bɛ k'a ka mɔgɔw palais mɔgɔw garde corps n'a ye masque don a da la a y'a bɔ a da la parce que aw bɛɛ bɛ kasara sɔrɔ nin ko in na koyi bɛɛ de dusu tiɲɛnen bɛ k'a kɔnɔ bi manamanakan tɛ fɔ kana kan tɛ fɔ n'a ɲɔgɔn o tɛ fɔ garankɛ kan tɛ fɔ i bɛ fasoden kan de fɔ an ye bi tubabukan tɛ anglais tɛ bamanankan ok wa n'u y'a don i da la sama ne ko o tuma u bɛ to k'i tɛgɛ siri de yan n'u y'a don i da la i t'a sama ka jigin mun na de e yɛrɛ hali n'a bɛ da la a tɛ faamu surtout e bɛ t'o yɛlɛ i nun fana na i bɛ ka kana yɛlɛ i nun na hali n'a bɛ da dɔrɔn na i ka kuma tɛ hali ni foyi tɛ da la i ka kuma tɛ faamu masque fana e b'o don i nun n'i da la tuguni donc a bɔ i nun yɛrɛ la a tɛ faamu surtout n'i y'a don a fila bɛɛ la donc bi kuma mɔgɔw fɛ cɛkɔrɔbaw de bɛ k'i kɔnɔ musokɔrɔbaw de bɛ k'i kɔnɔ fasodenw de bɛ k'i kɔnɔ président tɔw bɛɛ mago b'i ka bi discours la maliden bɛɛ donc bi ta franchement i ma ne yɛrɛ wɔsi cogo ye nin kuma in na parce que bi ta tɛ kulonkɛ ye dɛ i tununa na an t'i yɔrɔ dɔn i nana ka na non i bɛ kuma bi mun bɛ faamu ok bɛɛ bɛ k'i kɔnɔ bi faso kuma wolo bi i ka kuma ka faamu dɛ kuma ni parce que kuma baliya o ka fisa ni kuma faamubaliya ye koyi i y'a faamuya wa i ka kuma tɛ faamu koyi n'i taara a tɛ faamu n'i nana a tɛ faamu n'i jɔlen a tɛ faamu n'i ma na a tɛ faamu i m'a ye wa dɛ i m'a ye hali ni cɛkɔrɔba fɛn fɛn taara baarayɔrɔ la sɔgɔmada ni wula cɛ denmisɛnninw bɛ kɔrɔtɔ a ka na i ye 2 semaines kɛ maliden si ma kɔrɔtɔ i ka na hali n'i kuma na o kun ka d'an ye parce que i ɲɛnafin tɛ maliden si la i ɲɛnafin tɛ maliden si minɛ maliden si tɛ fɛ k'i ye koyi hali i ɲɛnafin tɛ mali yɛrɛ minɛ i m'a ye i bɛ taa palais b'a cogo la i bɛna palais b'a cogo la avion b'u cogo la suguba b'a cogo la foyi ma falen i ɲɛnafin foyi kun t'an na an yɛrɛ kun bɛ ɲɛna de anw bɛ ka dugawu kɛ i k'i to yen nɔ i k'a fɔ k'i ye démission kɛ bon i nana mɔgɔ ma t'i kunbɛn foyi ma jugu i dogo ka taa i dogo ka na cɛ o fana ma ɲi dɛ e yɛrɛ kɔni kunna wolo foyi ma y'i ka ko la i y'i dogo ka taa i y'i dogo ka na hali i tagara i ɲɛnafin ma kari minɛ a m'i wele o mɔgɔ t'i wele o i y'o faamuya ne y'a f'i ɲɛna n ko i tɛ ba i ka voyage la i kana na ni coronavirus ye i m'a ye aéroport da la tu es le premier président mun voyage la i tɛ ɲɛ a kɔ parce que i sarakalen don ni voyage in de aéroport da yɛlɛ la tu es le premier président mun voyage la i ka couvre-feu wulila bɛɛ ta ɲɛ i ka jamana kɔnɔdenw de wuli wo wuli kun dɔ parce que i ko ka wuli de koyi i y'a faamuya wa u bɛ ka turu da député ko in kun de député ko in o ye tasuma de don a la élection tɛmɛnen sinon o bɛɛ y'a sɔrɔ i ko ka go mɔgɔ ye bon sisan i y'i dogo ka t'i ka voyage la mɔgɔ si i taara i ɲɛnafinma minɛ i taara a diyara n ye i nana a ma diya n ye i ɲɛnafinma mɔgɔ minɛ mɔgɔ si m'i ɲini i bɛ ka i taara maliyɛn si m'i ɲini mɔgɔ si mago ma jɔ i la hali palais la denkudiw kɛra u kun tɛ fɛ i ka na i ɲɛnafinma maliden si minɛ bilahi talali ami i ɲɛnafinma minɛ parce que i taara mɔgɔ ma bɔ a kalama mɔgɔ m'i ɲini mɔgɔ mago ma jɔ i la faso mago ma jɔ i la i nana mɔgɔ ma t'i kunbɛn faso mago ma jɔ i la parce que an b'i dɔn ni voyage de 2 mois voyage baliya in a ye mun d'e kan a ye mun di kan wa président tɔw ko k'a f'i ɲɛna ko sisan i b'a dɔn u b'i taamasiyɛn de koyi ko kɔnɔba ni u b'i kɔnɔ i kɔnɔ de bɛ na i y'a faamu u ka mugedon dabila i sen na parce que don kelen i kɔnɔ bɛ n'i labɛn an ɲɛna an ka jamana bɛna lamaloya tu vas être le président i bɛna bɔ ka bin koyi wa i ka duloki ninnu u ka ja u tɛ to k'o surunya parce que muge bɛ sen na e kɔnɔ bɛ yen e bɛ tagama i sen nugunin kan a bɛɛ ti ɲɛ koyi i kana na bɔ ka bin ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna bi a lajɛ i bɛ ka n'i nana sisan yɔrɔ i m'a y'a ye i b'a don i da dɔrɔn na mais e b'o yɛlɛ f'i nun na wa i ye gawa de i b'a yɛlɛ f'i ɲɛ la i n'a fɔ ninjaw i b'a sama ka jigin dɔɔni i b'a lajigin dɔɔni i b'a lajigin dɔɔni i b'a lajigin fo yan tu es président le plus civilisé parce que bi fang i ka kuma faamu n'i taara i jɔ ko ŋɔnɔŋɔnɔŋɔnɔŋɔnɔŋɔnɔŋɔnɔŋɔnɔ i bɛ deli ka japonais kan ni chinois kan mun fɔ sinafɔw ko k'u tɛna anw bɛ fɛ sikasokaw ka na miyankaw ani sinafɔw i y'a faamu sinafɔw ka bɔ sikaso ka n'i ka kuma interpréter an ye parce que i bɛ kuma chinois kan na sinafɔw fana ko k'u diminen n'i kɔrɔ u y'u ka mɔgɔ dɔ bolo tigɛ ka dɔ faga miyankaw olu ko k'u tɛna i ye climat minɛ i ko gwara miyanka bɛɛ climat miyankaw ko k'u tɛna donc mɔgɔ si tɛna n'a ɲɛfɔ bilen sisan an bɛ mun ɲini i fɛ
et sinafo et parce qu'il y a quand de fo grand quand au mebaga ba sara to ikle grand ko kan donc il ka grand kan de anta famu il be kuma bide ki daile OK anga se ki ka kuma famia grand ya kante ande itene ni jo kibina kaluka ko kuma fine itina ni jo kibina kuma sama balikana itina na kibini kuma yafa ko kuma kana itina na kibina grand ko kuma fanye silala ko kuma te fo yora bega usa jawara la kawe ay mai ye nyanga ye sina ye fendo ye grand do mai tise ka nye jawara ke ko kati do gouvernement na ko parce que jawara ke fana sengana mo ti fe grand aw de ga chande parce que to be den soro grand aw be fanida aw be mo milliard kelemo ay ni président ko bla ga ta mamtu digo ga jamala aw ga chare Centrafrique président ko ga kuma fo wina ko grand ara grand de na rafle parce que Gabon ya famia wa Congo Brazza Tanzanie Mozambique yo famia wa e Nairobi Namibie Cameroun a bekrange ay na de amako jorawla de ay na ko choroba no fait parce que franchement grand ibega ay ta franchement ta bagulu ba ena la che grand choroba klinga dese bagulu samana o donner président la o donner président la o bo blawa ba ena ala chobo bla ambe kulu foko anyira foko tabla bo ibeka bi koni ima yal mamtu digo ko gadi musuman do webi ima musokoroba wera be nga keleke mamtu digo no fa mamtu digo sa o de le plier me go al ne raga muso dogo kat ne fe kam mamtu digo fe mamtu digo ko ngoni ima musokoroba ba demta ima musokoroba we nga keleke nyefla no fe parce que sa musokoroba o du we nga on fa mamtu digo no fe ya fa mawa ani bugotinu be ko mamtu digo sa do ya ne reta banana ko fo mamtu digo no ngono nga ta ibega fe ko safru la kabe ko kuma kabe segine makabo préféré ni mo ti faible mo ci de ti fait ça je te le dis mo ci ti fait imam musulman be dona kumbiri la sa be ga ta mamtu digo de nyakoro la ilaha illallah mamtu digo o de ko gadi be sa we be na ga klete mamtu digo o de be sangala de aywa musokoro ba ko diko mbogotugunu ngo diko wata ganashu ko diko malmazel 40 ans be ko diko voilà mais e de koka gombe binibe kuma kana masque du nuna binibe kuma situlu doki nungono depuis sokono ika doki klo kono ibe situlu ki nungono 30 minutes ya nika bo ka situlu ki nungono ka do doshi dabrula ki dawolo la ka do doshi gorgi la ka do doshi disi la ka soko bomon blaida ni na ni josa kana masque du nuna donc c'est ibe kuma mogo bi ka kuma kan fam abe yo bobo ni bi ka kuma munu be kuma bobo fe olu fana bu nu joy koro ibe kuma san ama fam ibi ni adresse ana kanana ko shwabu online kanana ko jaja nasru lai kanana ko ni ala sona kanana ni kira sona kanana ni joko la ilaha kanana fi biti ba kaburuda kana fi ba kunda kana magan fanye kana madine fanye kanana qur'ane fo parce que qur'ane mamtu diko kanana ala fanye na parce que ito do buewe ya fama kanana fo ifanye na ibse ka kuma kele mu fo ibse ki joko ni ka fo iga karamo ambe bo do ba on ne mari ino beikli Neymar donc franchement ibina Neymar mangoya ne a fo mo ngi be contaminé ni mu gere li la o be contaminé bi ko na ambe bi ki kono igana kuma mbe fam kana na no yo fama nous est masqué du dala abo banate malla ko ibeka be kuma rom na tise ka ta yembe pomper ka ibeka tega o be pomper ka gleku pomper ya fama wa mume avion manana o be machine pam do avion na ya fama wa awo do ibeka la ka ibeka ere filtrer ça ya fama wa maintenant kana do ere ka do ko tiena abe rom na banate kuma bana be parler la de wa donc ni do ika kuma sincèrement iki daele OK et bonbon donc non dem sen na ma ere to di ya fama wa u ka nyamaku bonbon non o mai mo ga kuma te fam fronto ti goda bonbon dmen de bonbon donc me yo fama wa bonbon do koni be e malien nu mangana bra malien me fragment ki unu na de nu mangana chuna maglantoni ji konfu voilà konfu ibe konfu de ke jigalamana ya fama ibi kungolo bri ibe konfu bara wolon fla ke jigalamana ka soro ka briefing ba brika
Yo fama wa suri ka finu be prendre nous ibe ni clalo la sandro ibe briefing boy kuna dron ka maklanton ka bonbon sauce bonbon blida kono ka situlu ki klo flala ka doki nye ko ngan san flala ka doki dabolo la ka doki kana ka do joshi disila ki ka fini do ka ni joka kuma parce que là il nous miele il nous miele il nembe clé dabi yele ka kuma be fam ibe ka nebe tiens de finale bini na ni joko ngona yoro neka 21h ka nga émission il faut qu'il ka cla ya ni nga émission adamne i kana ni joko kana masque du dala malien be yafari dama corona ere yafari dama corona kaka fana bakama akitui pour quelques minutes ne tient de finale i wara ibara munna ibe kare ko kele kara malo ya go itara malien de shinini wallahi un vrai présent al ni dutiki tara soma yani kana aga dugona mo be koroto maraga munu tra aventure la u de be koroto kana munu yere tra kalana olu de be koroto kana mission munu taro la u be koroto kana munu furula extérieur la nu nana bebe koroto ya fama dugutigu al nu tra dogojo mo be koroto kana tu es le seul présent mu voyagera na aka duguden shima nyini i voyagera mo ma boa kalama mo ta do ye semaine damu ke mo shita do mo ma boa kalama jeune do de be sisan no ko sani mali warte me ko olu be français no olu de to ku ga direct ko olu de afo ya fama mo suna un mo ma jula mali be mo ma jula bilay al grango mo ma jula isha i to nyoko nu grango wera mo ma jula parce que olu era amege to lu mais Alan Krate wesh tient le présent le plus détesté un présent il voit dugula mo aussi mali be mo mi nyini parce que mo chiti fait wallahi bigal ni tokoroba bo ima al tokoroba mu me pari musokoroba bo lu fego ima ni ka parli be musokoroba ti fego bilal ni ejo mali musokoroba chiti nya boy fe u ti fego ima ta bebe mom to digo de fego musokoroba mu bebo de fe ima u bebta musokoroba fe fe chesara ima u bebta nga jamala olu ba yana ko lu na do soro de go ima malmazel 40 ima lu fona donner kumbiri la abolu nyina ko umna abi yana wo dem sanu olu fana aja nunu olu fana donenu mamtu digo ko ne be ngoy mamtu digo ko de be na ya sa o de be bo sebe ni ngoro gatuzo may watara alhamdulillah o de be teti gansa o fana parce que franchement o direct o ko may watara sebe ni ngoro gatuzo makana ki o fana kuma to iko ka go makana ki ti fe go isa kabjim o ti fe go ça on no chokoroba ni musokoroba be ko Roger Mila mamtu digo Roger Mila ma 42 ima ya fam à 38 ans à 32 ans bidon a dit Cameroun ma coupe du monde na Roger Mila o te bi jago mais isa kabjumi do de choisir mu na penalty ta jelba pour gari be ga yere te pour gardo parce que ibe ga est ce que yere korobara malla no ko korobara mili parce que ite al pour gardo ite pour gardo mo ba fo ka be penalty ta nye fo mo de mu me ballon dang ibe ga est ce que de la ga ballon dang al deren dem sen ballon dang yo ka et petit gwa imo ke ima dem iye gagné body ke ini muso ku mi gagné body ke boy grand yo fi aw ka grand yo dubala ku mi gagné body ke ibe se gagné body la yo fo ani fini bla ko fe leru on mo to shi la boy ani ko muni mama nebe wola mu ise datu wola wo ki ku meso fanana ko wa ko dugoli la ki ku mese dugoli la parce que amba be dem sen ma dongoy yo fo ma alpha mar kuna da ku mi fo ma ko Abu alfa lula lu alfa dajibo abela la je dem sanelo flaw mo de fuma alfa lula lu alfa dajibo e flaw ba ko brama naloba o bro andalo o ma musa trawlo ko musan karato ko musan karato ma fo moro ke tama ko damfi ni ko damfi avec le ko cheni kunje hukum jonguna dem san mang me wala ko cheni kunje gwai ko do mu tisa ka jonguna ko ma ko cheni kunje ko cheni kunje yo fa ko wala ko cheni kunje bilai voilà donc ibeka bini nana sebe kan fa yana ke ala ni kira kama sebe kan fo kana micro kana masque du dala ay video anga tota pour que ko di be kama
ami a fo i cɛ kana masque don a nun na ami i cɛ kana masque don Karim fa kana masque du nun na ami cɛ kana masque du nun na Buba fa kana masque du nun na Mali président mu tato do kana masque du nun na ya fama Arasibati jigi kura kana masque du nun na Aïdara financer baga kana masque do nun na bi yo fama Buba fane ya fama Buba fane wulu keni tigi kana foy kana masque du nun na bi est-ce qu'il y a fama wa hein voilà hein Abdounya kunata kene Abdounya o jatigi ke kana masque foy do nun na bi est-ce qu'il y a un kuma fama wa geli seba lamini jatigi ke kura kana masque du nun na de yo fama wa bi na kuma mɔgɔw fɛ masque kana du nun na i ka kuma tɛ faamu ka kɔrɔ n'i ye masque du nun na an tɛna foyi faamu donc an b'a ɲini fɛ n'i bɛ kuma bi makilantɔni don i nun kɔnɔ i k'i wusu ni kofu ye i kana kuma f'an ye an bɛ mun faamu kana n'i jɔ ko ɲɔgɔn kana sabuwa layi f'an ye kana inshallah fɔ kana alahuma fɔ kana na bisimilayi fɔ kana na foyi fɔ bɛɛ ala yɛrɛ yafalen don i ma bi kuma mun bɛ faamu i voyagera a ma bɔ a kalama i nana a ma bɔ a kalama i voyagera a ma diga na i nana a ma diya n ye tiɲɛ de bɛ f'i ɲɛna i tɛna kuma makɔrɔ fɛ dɛ parce que ni e tɛ an b'a bila ka te wuli bilayi e de ye mɔnɛ don anw na sinon ni ɲɔgɔnna b'anw ka te wuli ok Ibrahim Boubacar Papa Noël ka kuma tɛ faamu pigeon voyageur Kolina Keita ne y'a dɔn k'i bɛ voyager ni corona min minɛ bilahi i tɛ voyager dabila i ye kalo fila président i ka kalo fila dɔrɔn i ma voyager corona y'a sababu ye wa Mali ta banna i voyagera ko n'i ma voyager i bɛ sa koyi i bɛ sa o voyager de ka di o voyager de ka di ye bilahi talayi voyager ka di ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye tinus ni ma i ma ne y'a f'i ɲɛna n bɛ nin i tɔgɔ ninnu kɔrɔ f'i ye Ibrahim Boubacar Papa Ibrahim Boubacar Papa Noël ka kuma tɛ faamu Ibrahim i tɔgɔ y'o ye Ibrahim Papa Noël parce que i ka fanga kɛra i ko Noël le quoi i y'a faamu ni sini ye Noël ye tubabuw b'a fɔ den na Papa Noël bɛ na i y'a faamu u yɛrɛ bɛ tila k'u masquer Papa Noël bɛ na tubabudenni si tɛ Papa Noël ye ni mun kɔrɔbayara o yɛrɛ fana b'a k'a den na e ka fanga y'o de ye malidenw tɛ hɛrɛ ye koyi bɛɛ b'a fɔ ko hɛrɛ mɔgɔ si tɛ hɛrɛ ye ni dugu jɛra hɛrɛ t'i ye i y'a faamu i bɛ tila ka na tuguni Noël wɛrɛ k'i bɛ na ni ko wɛrɛ i ka projet 1000 employés a si ma ye donc o de ye Papa Noël ye o kɔrɔ de i mana mun fɔ kulonkɛ don o de ye Papa Noël ye Ibrahim Papa Noël ka kuma tɛ faamu parce que mɔgɔ si t'i ka kuma faamu i ka tubabukan tɛ faamu i ka bamanankan tɛ faamu Ibrahim Papa Noël ka kuma tɛ faamu Keita i jamu ye Keita Ibrahim Papa Noël ka kuma tɛ faamu pigeon voyageur parce que i bɛ voyager i ko pigeon yɔrɔ pigeon voyageur bɛ bɔ a bɛ ko bani kɔnɔ pigeon voyageur olu bɛ bɔ tubabuw fɛ u bɛ na yan u bɛ tila ka taa c'est des oiseaux immigrants donc pigeon voyageur o de kama pigeon b'i tɛgɛ kɔnɔ i y'a faamuya wa pigeon voyageur Kolina o ye pasi de ye i y'a faamuya Aïdara ninnu bɛɛ ye dribblikɛla ye quoi Narasa ninnu mais e ye pasikɛla de ye koyi ni mun ye ja i bɛ dɔɔnin d'o ma i y'a faamuya i b'a fili a bɛ taa bin o disi kan ni mun y'i ja i b'a fili a bɛ taa bin o disi kan ni mun ko k'a bɛ kuma i bɛ wariba d'o ma o de y'i ka pasi ye parce que le meilleur passeur au monde o tun ye i y'a faamuya Colombien ka joueur dɔ de ye ko Valderrama il fait pas sans mairie e dun b'o de kɛ koyi i bɛ ka taa négocier anw mago tɛ négociation na i y'o faamuya an bɔra bɛɛ kalama dɛ i t'a dɔn k'an b'a kalama fo n'i y'a bara cɛ an b'a dɔn i bɛ depuis kunna sini koyi donc tiɲɛ de bɛ f'i ɲɛna an tɛ musalaka ok mɔgɔ tɛ mɔgɔ janfa koyi ni politicien fɛn fɛn bɔlen filɛ nin ou bien ni jamana cɛkɔrɔba fɛn fɛn bɔlen filɛ nin ne ni fɛn o fɛn ko k'i bɛ kuma wɛrɛ fɔ an ɲɛna fo k'i sa o tigi e bɛ taa o ka wari bɛ ban ka sɔrɔ o b'an bolo lɛfɛ kan a tɛ ɲagami dɛ kuma fila tɛ yen poker de bɛna penalty ta i yɛrɛ ne bɛ n da tiɲɛ la mɔgɔ bɛ poker fɔ i bɛ bɛ poker dɔn e bɛ balontan de dɔn ne yɛrɛ ne ko denmisɛnninya la i yɛrɛ sport jumɛn kɛ dɛ parce que i bɛ ka bonya cogo min na sportkɛla tɛ bonya tan dɛ i ye sport jumɛn de kɛ i bɛ kɛ e yɛrɛ ye jumɛn de kɛ hali ɲɔgɔnlani boli i m'o kɛ tele e ye jumɛn de kɛ ɲɔgɔnlani boli i m'o kɛ i ye jumɛn de kɛ i ma basa faga kɛ i ma ɲɔgɔnlani boli kɛ i y'a faamu i yɛrɛ ye mun de kɛ furufuru jakumajuru i b'o dɔrɔn de dɔn bɛɛ b'a dɔn i nana i mamuso fɛ yen vacances la jakumajuru i kɔni b'o dɔn ani furufuru i kɛlen to yen ko i y'a faamuya ka ne yɛrɛ to Sidiki fɛ yen Sidiki Jawara fɛ an bɛɛ bɛ jakumajuru dɔn koyi i ko i yɛrɛ bɛ mun de dɔn Maliko la dɛ ne ko i yɛrɛ ye mun kalan et puis climat ko métier t'i la dɛ président bɛɛ ka baara yira i ka baara yɛrɛ tun ye jumɛn dɛ parce que Moro Keita tun ye école maître Alpha tun ye école maître Musa Traoré ye sɔrɔsi ATT ye sɔrɔsi ye n y'o faamuya e yɛrɛ ye jumɛn de mɔgɔ t'i ka baara dɔn koyi tu es sans métier parce que i ma baara i ka baara ma dɔn parce que ne yɛrɛ delila k'i o y'a sɔrɔ anw fitinin don ne y'i ye Côte d'Ivoire comme ambassade
I b'a dɔn minnu nana grève la fo an taara f'i ko ni Ivoirien ye Malien faga k'an yɛrɛ ka dɔ faga anw de kun don f'i ko n'u nana k'an yɛrɛ k'u faga i y'a fɔ fo y'i gɛn o de la i y'o fɔ minnu ye dɛ anw de kun don a bɛɛ n'a la cɛ o sisan an ka ɲɛfɔ ne ko i b'a dɔn an bɛ mun kɛ sisan bi kuma a ka faamu kana garankɛ kan fɔ ne y'a f'i ɲɛna ko kan tɛ garankɛw bolo i bɛ ka mun fɔ ne hali garankɛw yɛrɛ t'a mɛn i yɛrɛ sa t'a mɛn koyi i m'a ye garankɛ diɲɛ garankɛ bɛɛ bɛ ne fɛ mɛ ne t'u fɛ diɲɛ garankɛmuso bɛɛ bɛ ne fɛ ne t'u fɛ parce que ne t'i sa ninnu fɛ i y'a fɔ diɲɛ garankɛmuso bɛɛ bɛ ne fɛ bilayi talayi ne t'u fɛ garankɛmuso bɛɛ jawaralaka ninnu ni garankɛ a bɛɛ bɛ ne fɛ ne t'u fɛ e ɲɛ tɛ ne la i jɔ n ka ɲɛji cɛ i k'a lajɛ i jɔ n ka wɔsijiw cɛ ka bɔ n na i k'a lajɛ i b'a dɔn sisan kun jumɛn na i siyaw garankɛ bɛɛ bɛ ne fɛ garankɛmuso bɛɛ ɲɛ t'a la e ɲɛ tɛ ne la n ka bon n ka jan jɛlen don n cɛ kan 1 mètre 78 kilos sans produit ganagné je m'habille très bien j'ai des cheveux longs jusqu'à mon dos pas un seul fil je m'habille très bien et j'ai des dessous propres e ko cogo di bɔ e ɲɛ tɛ ne la 1 mètre 78 kilos sans produit ganagné je m'habille très bien. J'ai des cheveux longs jusqu'à mon dos, pas un seul fil. Sans produit ganagné, j'ai des dessous propres et je m'habille très bien. Un homme, sa beauté dépend de sa poche et je crois à ma poche. Et je suis célèbre. Grange din jumɛn t'o fɛ? Bon, e yɛrɛ ni Ala cɛ, grange din jumɛn t'o fɛ? O grange din de bɛ yan. E yɛrɛ tɛ ne la. Mais ne de t'u fɛ, n t'u fɛ dɛ, a bɛɛ la la grange t'u fɛ. One love à vous tous. I bɛ ka n'i bɛna kuma. Kana masque du da la bi bɛɛ de bi k'i kɔnɔ n'i sera k'a fɔ k'i y'a bila o ka d'an ye n'i m'o fɔ kana masque kɔni don i nun na i ka tubabukan tɛ faamuya i ka bamanankan tɛ faamuya i ka anglais tɛ faamuya n'i tilala ka masque don i nun na ka n'i jɔ ko an tɛ foyi faamuya wa bi an tɛ yafa i ma o la one love à vous tous garankɛ